जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो ए सेशन टी आम रहिबो कोन ना ओडिशा होमगार्ड जीके क्वेश्चन आउ तार आंसर रहिबो। तो देखंतु फ्रेंड्स, तो आपण मान तो जानछंती कोन ना जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रहिछि आउ जो हमर झारसुगुड़ा जो डिस्ट्रिक्ट रहिछि तार हमर एग्जाम डेट ऑलरेडी आसी जाइछि, जोटा कि हमर 28 हमर डिसेंबर रे हमर हेबा को जाउछि हला। तो देखंतु फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी वीडियो माने हमर प्लेलिस्ट करि कि रखिछि। तो आपण माने प्लेलिस्ट को जानतु, देखंतु सेठिरु आही आपण माने अधिक क्वेश्चन देखिया पई पाइबे हला। तो देखंतु आउरी हमर किछि हमर प्रश्न रहिबो। तो आज हमर गोटे क्लास रहउछि, एइथरु भी आपण क्वेश्चन देखिया पाइबे हमर माने एइ टाइप रो हमर क्वेश्चन रहिबो। तो देखंतु फ्रेंड्स, हमर प्रथम क्वेश्चन रहउछि कोन ना काहाकू ओडिसा रो कोड़ा पागोड़ा बोली कुहा जाय। तो देखंतु हमर जो मंदिर रहिछि, तो एइ मंदिर भितरु हमर काहाकू हमर कोड़ा पागोड़ा बोली कुहा जाय। तो एहार सठिक उत्तरटी हे जाउछि फ्रेंड्स आपणकर ना हमर जो कोणार्क मंदिर रहिछि ताको हमर कोन कुहा जाय ना हमर कोड़ा पागोड़ा बोली कुहा जाय। आ जो कोणार्क मंदिर रहिछि एहाको हमर फ्रेंड्स हमर कोन कुहा जाय ना हमर अर्क क्षेत्र बोली फ्रेंड्स हमर कुहा जाय। आ जदी एइटा कहिबा फ्रेंड्स हमर इए हमर को डिस्ट्रिक्ट रु बिलोंग करूछि ना इए हमर पुरी डिस्ट्रिक्ट रु बिलोंग करूछि। आउ जो रहिला फ्रेंड्स हमर जो कोणार्क मंदिर एहाको हमर तयारी करिथिले किए फ्रेंड्स, एहाको भी आपण माने मने रखंतु ना हमर लांगुड़ा नरसिंह देव एहाको तयारी करिथिले हला। आउ जो एहार मुंडी मारिथिले किए हमर धर्मा बा धर्मपद। आउ जो एहार जो जेतेबेले हमर मंदिर तयारी करा गला तो सेतेबेले हमर तार मुख्य शिल्पी थिले किए ना हमर विष्णु महाराणा हला। तो फ्रेंड्स आपण माने एठी आउ किछिटा पॉइंट मने रखंतु। आपण माने तो जानले आपनकर कोन ना हमर कोड़ा पागोड़ा कोहा जाउछि हला। आउ जो जदी आपनको जदी धड़ा पागोड़ा कथा कोहा जाय, धड़ा पागोड़ा हेले आपनकर कोन हेबो श्री हमर जो जगन्नाथ मंदिर अछि, जगन्नाथ मंदिर को हमर धड़ा पागोड़ा बोली कुहा जाय हला। आ गोटे रहउछि हमर कोन फ्रेंड्स हमर हमर कोन ना शांति स्तूप, जोटा कि हमर काहाकू कुहा जाय ना हमर धौड़ी को कुहा जाय। हाको आपण माने मने रखंतु। परवर्ती प्रश्नटी रहिछि देखंतु आपनकर कोन ना ओडिसा रो पिपिली काहेकि प्रसिद्ध। तो देखंतु एई प्रश्न हमर आसी थिला हला। ये हमर कोन काहेकि प्रसिद्ध बोली पचारि थिला ना हमर जो चांदुआ जो रहिछि चांदुआ, तो हमर पिपिलीटा हमर चांदुआ पई प्रसिद्ध। आउ जो फ्रेंड्स हमर जो चांदुआ तयारी हेउछि एटा क्वेश्चन पचारि थिला हमर जो वस्त्र रहिछि हला। तो ए जो वस्त्र को नेइकरी हमर कोन करा जाय हमर चांदुआ को तयारी करा जाय मने रहिला। आ जो एठी फ्रेंड्स हमर आउ गोटे भी पचारे हमर जो खड़ी काम हला, जदि पचारि देबो जेहेतु हमर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट एग्जाम हेबा कोची तो खड़ी काम हमर कोठी पा हमर प्रसिद्ध बोली पचारले आपण माने कोन करिवे उत्तरटी लिखिबे आपनकर जोना आमना हमर जो खिचिंग रहिछि हमर खिचिंग रे रहिछि आउ जो पुरी हला। तो ए दीठी हमर कोन ना हमर खड़ी काम पई प्रसिद्ध, जोटा कि हमर कोन पत्थर को काटी करी कोन करंती ना हमर मूर्ति विभिन्न प्रकार तयारी करा जाय। परवर्ती प्रश्न देखंतु आपनकर कोन रहिछि जनसंख्या अनुसार ओडिशा केउ स्थान रे रहिछि। तो देखंतु हमर जदि जनसंख्या कथा कहिबा तो जनसंख्या अनुसार ओडिशा रो स्थान फ्रेंड्स हमर केते रहिछि ना हमर 11 रहिछि फ्रेंड्स हला। मने रखिबे हमर केते रहिछि ना हमर 11 बा हमर 11तम रहिछि मने रहिला फ्रेंड्स। आ एठी आपण माने मने रखंतु आमे जदि हमर पृथ्वी रे कहिबा हला, तो पृथ्वी रे आमे जदि कहिबा हमर जो लोक संख्या अनुसार एटा हमर जो रहिछि हमर भारत, तो भारतटा हमर जनसंख्या अनुसार हमर प्रथम देश रहिछि मने रहिला। आ जदि एरिया अनुसार पचारिबो ताहले आपण मान तो जानिछंती आउ कोन ना हमर रूसिया हे जिवो हला। परवर्ती प्रश्न देखंतु आपनकर कोन रहिछि भारतर केउ भाग रे ओडिशा राज्य अवस्थित। तो देखंतु भारत हमर केउ भाग रे रहिछि आपण माने फ्रेंड्स जानिछंती ना भारत हमर को भाग रे रहिछि ना हमर पूर्व भाग रे रहिछि हमर भारत मने रहिला फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न देखंतु फ्रेंड्स आपनकर कोन रहिछि ना बारबाटी दुर्ग किए तयारी करिथिले। तो एहार सठिक उत्तरटी हे जाउछि किए ना हमर ऑप्शन डी टा हे जिवो ना अनंग भीम देव हमर कोन ना बारबाटी दुर्ग को तयारी करिथिले। आ जो रहिला फ्रेंड्स हमर जो बारबाटी दुर्गटा जोटा रहिछि ये हमर कोठी रहिछि ना हमर जो कटक डिस्ट्रिक्ट रहिछि हमर कटक डिस्ट्रिक्ट रे अछि हमर बारबाटी दुर्ग। आ एठी फ्रेंड्स हमर कोन ना बारबाटी हमर स्टेडियम भी अछि, याको भी आपण माने मने रखंतु बारबाटी स्टेडियम अछि हला, जोटा कि हमर वर्तमान हमर कोन हमर टी20 हमर खेला जाइथिला हमर इंडिया और साउथ अफ्रीका मध्य खेला जाइथिला। परवर्ती प्रश्न देखंतु आपनकर कोन रहिछि ओडिसा रो राज्य गछर नाम कोन। तो ओडिसा रो राज्य गछ होउछि फ्रेंड्स आपनकर कोन ना हमर एटा हमर टिके हमर टाइपिंग मिस्टेक एटा हमर कोन हे जिवो फ्रेंड्स आपनकर अश्वत्थ हेबो हला।
ଅଶ୍ୱତଥ ବା ଆପଣ ମାନେ କଣ କହିପାରିବେ ଆମର ଜଡି ଗଛ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଆମର ଜଡି ଗଛ ଆମର ଯଦି ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିବା ତାକୁ ଆମର ଜଡି ଗଛ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତର କଣ ଭାରତର ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବର ଗଛ। ଯଦି ଓଡିଶାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଯଦି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଶୁ ପଚାରୁଛି କଣ ପାଇଁ ସେ ପଚାରୁଛି ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ତ ପଶୁ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଓଡିଶାର ଯଦି ପଚାରେ ତାହେଲେ ସମ୍ବର ହେଇଯିବ। ଯଦି ପକ୍ଷୀ ପଚାରେ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆମର ଭଦଭଦଡିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନା ଓଡିଶାର ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର କଣ ନା ଆମର ରାଜ୍ୟ ଗୀତ କଣ ନା ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ କଣ ନା ଆମର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହେଲା। ତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ତ ତାକୁ ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି ବି ପଚାରିବ। ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଆମର କିଏ ନା କାନ୍ତ କବି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ତ ଆମର ଯୋଉ ଡାଲଖାଇ ଆମର ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ରହିଲା। ଆମେ ଯଦି ମେନ୍ କରି କହିବା ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ମାନେ ଆମର ଅପସନ ଡିଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟ ଆମର ସେଇଠି ଫେମସ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋରାପୁଟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମର ଘୁମୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଦାଣ୍ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ବି ଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ନା ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିଛି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିଏ? ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କିଏ ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ ଏ ଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ନା ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଆମର ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପୁରୁଷ କଥା କହିବ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା ଆମର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ହେଲା। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଉ ମାଟି ମଟାଳ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ମାଟି ମଟାଳ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ପୁରସ୍କାର ଆମର କଣ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଷ୍ଟାଡିୟମ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଗଲା ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ନା ଆମର କଟକରେ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଇଯିବ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଇସ୍ରୋ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଇସ୍ରୋ ଟା ଆମର ରହିଛି କୋଉଠି ନା ଆମର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମିଶନ ଆମର ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କେଉଁଠି ହେବ ହେଲା। ତ ଆମର ମିଶନ ଆମର କେଉଁଠି ହେବ ତ ଆମର ମିଶନ କେଉଁଠି ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଆମର ମଙ୍ଗଳାୟନ ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନଗଣ ମନ କେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଗା ଯାଇଥିଲା ବା ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ହେଇଯିବ ଆମର କଲିକତାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଜନଗଣ ମନ ଏହାକୁ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଲେଖିଥିଲେ ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଜାତୀୟ କଣ ଏଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ଆଉ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର କଣ ଭାରତର ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କଣ ନା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ତ ଏହାକୁ ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା ଆମର ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ବା ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ମନେ ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିଛି ନା ଦହିରେ ଆମର କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କହିଦଉଛି ମୁଁ ଦହିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆମର ଅମ୍ଳ ଥାଏ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଆମର ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆଉ ଯୋଉ ଏସିଟିକ ଏସିଡ ରହିଲା ଆମର ଯୋଉ ଭିନେଗାର ଆମେ ଯୋଉ ୟୁଜ କରୁଛୁ ହେଲା ତ ଆମର ଭିନେଗାରରେ ରହୁଛି ଆମର ଏସିଟିକ ଏସିଡ ଆଉ ଓଗଜାଲିକ ଏସିଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଉଛୁ ଆମର କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ପାଳଙ୍ଗ ଯୋଉ ଶାଗ ରହିଛି ହେଲା ତ ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ଆମର ଓଗଜାଲିକ ଅମ୍ଳ ରହିଛି ଆଉ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଆମର କୋଉଥିରେ ରହିଛି ଆମର କମଳା ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଯୋଉ ଆମର ଲେମ୍ବୁ ତ ସେଇଥିରେ ଆମର ରହୁଛି କଣ ନା ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ କାର୍ବନିକ ଅମ୍ଳ ହେଲା କାର୍ବନିକ ଅମ୍ଳ ତ ଏଇଟା ଆମର କୋଉଠି ଆମର ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ପିଉଛୁ କଣ ଆମର ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କସ ହେଲା ବା ଆମେ ଯୋଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ କଥା ଯୋଉ କହୁଛୁ ଥମ୍ସଅପ୍ ହେଇଗଲା ବା ସ୍ପ୍ରାଇଟ ହେଇଗଲା ତ ସେଇଥିରେ ଆମର କଣ କରାଯାଏ ଆମର କାର୍ବନିକ ଅମ୍ଳକୁ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଡିର ବେଗ ମପାଯାଏ? ତ
आपण माने तो जानिछंती यार सठिक उत्तरटी हेजिवो कोन ना हमर ऑप्शन सी टा हेजिवो ना स्पीडोमीटर रे आमे कोन करूछु ना आमे गाडी रो वेग को मापुछु। आ जो थर्मोमीटर रहिला एटा को हमर कोन पई व्यवहार करा जाउची हमर तापमात्रा मापिया पई व्यवहार करछि हमर माने शरीर रो तापमात्रा व्यवहार मापिया पई व्यवहार करा जाउची। आ जो बारोमीटर जो रहिला ये हमर वायु रो जो हमर जो प्रेशर रहिछि बा हमर जो चाप रहिछि ताको मापिया पई व्यवहार करा जाय हमर बारोमीटर। आउ गोटे रहिछि हमर ऑप्शन डी रे जोटा रहिछि हमर लैक्टोमीटर ना लैक्टोमीटर कोन पई व्यवहार करा जाय हमर जो क्षीर रहिछि ना हमर क्षीर रो सांद्रता मापिया पई लैक्टोमीटर को यूज करा जाउछि। मने रहिला फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न को देखिबा ग्लोब उपरे पृथ्वी को दुई समान भाग रे विभक्त करूथिबा रेखा को कोन कहंती। तो आमे जदी गुटे ग्लोब ड्रा करूछु हला तो ग्लोब एटा हमर गोल हेलानी हला जा भी हो तो जदी हमर दुई समान भाग रे हमर भाग करूछि गदी ग्लोब को ताकू आमे कोन कहिबा ना ताकू आमे कहिबा हमर विषुव रेखा हला। तो ताकू आमे कोन कहूछु हमर विषुव रेखा बोली कहूछु हला विषुव रेखा कहूछु। आउ जो रहिला हमर दीटा तो एटा हमर उत्तर एटा होछि दक्षिण। तो एगुडा जो रहिला हमर दीटा को आमे कोन कहूछु ना आमे मेरु बोली कहूछु हला जोटा कि हमर उत्तर मेरु आ तळ पटे रहिला हमर दक्षिण मेरु। माने एई प्रश्न अनुसार हमर उत्तरटा हे जाउछि हमर कोन ना हमर विषुव रेखा जोटा कि हमर ऑप्शन ए टा यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न शीतताप नियंत्रण यंत्र रु केउ गैसटी निर्गत हुए। तो देखंतो हमर जो शीतताप नियंत्रण रु हमर कोन बाहरे ना हमर गोटे गैस बाहरे सेटा होछि हमर कोन ना आमे ताकू कहूछु हमर सीएफसी बा आमे कहूछु कोन ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन हला क्लोरोफ्लोरोकार्बन जोटा कि हमर ऑप्शन बी टा यार सठिक उत्तर हे जाउछि फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न ओडिसा रो सबठारो बृहत्तम ग्रामर नाम कोन। तो यार सठिक उत्तरटी हे जाउछि कोन ना हमर भुवन हबो जोटा कि हमर जो ढेंकानाल हमर जो जिला अछि तो ढेंकानाल जिल्ला रे हमर जो भुवन गांटा रहिछि फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न उत्कलमणि गोपबंधु दास केउ जिल्ला रे जन्म ग्रहण करिथिले। तो उत्कलमणि गोपबंधु दास हमर जो पुरी जिल्ला रे सी हमर जन्म ग्रहण करिथिले मने रहिला फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न धड़ा पागोडा काहाकू कुहा जे ना धड़ा पागोडा तो मु कहि देली माने फास्ट रे डिस्कशन कर देली। तो यार सठिक उत्तरटी हे जाउछि हमर पुरी जगन्नाथ मंदिर को हमर धड़ा पागोडा बोली कुहा जाय। परवर्ती प्रश्न ओडिसा रो केउ जिल्ला धनुयात्रा पई प्रसिद्ध। तो यार सठिक उत्तरटी आपण माने जानिछंती कोन ना हमर बरगड रे धनुयात्रा कोन हमर प्रसिद्ध जेमति कि हमर बाली यात्रा केउ जिल्ला रे हमर प्रसिद्ध जदी कुहा हला ताहले हे जिवा हमर कोन ना हमर कटक मने रहिला फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न मां सुभद्रा को रथ केउठी केवल महिला माने टाणी थांती। तो यार सठिक उत्तरटी हे जाउची फ्रेंड्स हमर कोन हे जिवो ना हमर बारीपदा हे जिवो जोटा कि हमर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट हला। तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रो हमर जदी मेन शहर कथा कहबा जोटा बारीपदा रहिछि तो बारीपदा रे मां सुभद्रा को रथ को केवल महिला माने ही टाणी थांती। परवर्ती प्रश्न पुरी रो जगन्नाथ मंदिर केउ वंश तैयारी करिथिले। तो केउ वंशर राजा माने तैयारी करिथिले फ्रेंड्स। तो यार सठिक उत्तरटी हे जिवो हमर ऑप्शन बी टा हे जिवो ना गंग वंशर राजा माने पुरी जगन्नाथ मंदिर को तैयारी करिथिले मने रहिला फ्रेंड्स। आ जो पुरी जगन्नाथ मंदिर को तैयारी करिथिले किए फ्रेंड्स हमर ना हमर चड़गंग देव आउ जो रहिछंती हमर किए ना तृतीय अनंग भीमदेव ए माने मिसिकरी हमर कोन करिथिले पुरी जगन्नाथ मंदिर को तैयारी करिथिले। परवर्ती प्रश्न सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठाता किए थिले। हमर जो सत्यवादी वन विद्यालय रो हमर प्रतिष्ठाता होउछंती किए ना हमर उत्कलमणि गोपबंधु दास जोटा कि हमर ऑप्शन डी टा यार सठिक उत्तर हे जिवो फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न आईन अमान्य आंदोलन ओडिसा रो केउठी आरंभ होइथला ना यार सठिक उत्तरटी हे जाउछि हमर ऑप्शन बी टा हे जिवो हमर जो इंछुडी रहिछि। तो हमर जो इंछुडी ठारू ही आईन अमान्य आंदोलन ओडिसा रे आरंभ होइथला फ्रेंड्स। परवर्ती प्रश्न ओडिसा विधानसभा रे समुदाय केतोटी सीट रहिछि। तो केतोटी सीट रहिछि हमर ओडिसा विधानसभा रे हमर रहिछि केते ना 147 हमर 147 टा हमर कोन रहिछि ना विधानसभा रे हमर आसन रहिछि जोटा कि हमर ऑप्शन सी टा यार सठिक उत्तर हे गला।
ତ ଏଇଠି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିଏ ପଚାରିବ କ'ଣ ଆମର ଲୋକସଭା ପଚାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା ପଚାରେ। ତ ଲୋକସଭାରେ କେତେ ଅଛି ଆମର 21ଟା ସିଟ୍ ଅଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆମର 10ଟା ସିଟ୍ ରହିଛି। ଏହାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ବିଧାନସଭା ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ଆମର BBSR ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ଅପସନ୍ ବିଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଆଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆମର କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପର କଥା ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ ଆମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଲା, ରାଜ୍ୟପାଳ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ? ନା ଓଡ଼ିଶାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କ'ଣ? ନା ଆମର ମୁଖ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ଥର କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆମର 1921 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ କରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ବା ଆମର ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି କହିବା ଆମର ସର୍ବମୋଟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର 8 ଥର ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି ଉପାଧି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ନା ଅପସନ୍ ସିଟା ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଯିଏକି ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ବୋଲି ଆମର ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ଏଇଟା କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ହବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆମର କେବେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର 1909 ମସିହାରେ ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ କି ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ବଂଶ ଆମର ରାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତ କେଉଁ ବଂଶର ଏଟା ରାଜା ମାନେ ହେବ ହେଲା। ତ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ସିଟା ହେଇଯିବ ନା ଆମର ସୋମବଂଶ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମର କ'ଣ? ନା ଆମର ଯଜାତି କେଶରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହୋଇଛନ୍ତି? ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସର୍ବାଧିକ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ୍ ସିଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି କେତେ? ନା ଆମର ଯୋଉ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି ହେଲା, 5 ମାର୍ଚ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଭାବରେ ଆମର ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ୍ ବିଟା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧଟି ହେଇଥିଲା ଆମର କେବେ? ନା 261 ଆମର BC ହେଲା, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ହେଇଥିଲା ବା ଆମର ବିଫୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମେ କହିବା। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର କ'ଣ? ଆମର ଧଉଳି ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଧଉଳିର ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ କମ ଜନସଂଖ୍ୟା? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବିଟା ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆମର କ'ଣ ମାନେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ କମ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ କଥା କୁହାଯିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଏରିଆରେ ଯଦି ପଚାରିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ଏରିଆରେ ଛୋଟ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ହେବ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶସ୍ୟାଗାର କୁହାଯାଏ? ତ ଓଡ଼ିଶାର ଶସ୍ୟାଗାର କୁହାଯାଏ ଆମର କ'ଣ? ନା ଆମର ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଶସ୍ୟାଗାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ଯଦି ପଚାରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଯଦି ପଚାରିବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ? ନା ଆମର ବରଗଡ଼ ହେଇଯିବ ହେଲା, ବରଗଡ଼, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ୍ ଏଟା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ନା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ତ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଯଦି ପଚାରୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ସିଟା ହେଇଯିବ ଅଶୋକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ଆଉ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲ। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଜାତୀୟ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ହେବ ହେଲା। ତ
तो जातीय संगीत आमर गान करिवार समय अवधि केते ना आमे जानिछु केते ना आमर 52 सेकेंड हैला। तो 52 सेकेंड आमर जो जातीय संगीत रहिछि तार गान करिवार समय। परवर्ती प्रश्न उत्कल दिवस बा आमर ओडिशा डे केबे पालन करा जाय ना सेटा आमे पालन करूछु केबे ना आमर 1 एप्रिल को आमे पालन करूछु हैला 1 एप्रिल। परवर्ती प्रश्न माछर श्वासक्रिया रे केउ अंश द्वारा अम्लजान ग्रहण करा जाय। तो माछ जो रहिछि हैला तो आमर कहा साहाय्य रे आमर श्वासक्रिया करूछि ना आमर गालिसी साहाय्य रे श्वासक्रिया करूछि हैला। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउटी रासायनिक आमर नुहे। तो रासायनिक नुहे फ्रेंड्स देखंतो आमर कोन ना रासायनिक शक्ति हेबो हला रासायनिक शक्ति नुहे आमर यार सठिक उत्तरटी हे जाउछि आमर ऑप्शन डी टा हे जिवो ना जल आमर जो जल स्रोत रहिछि एटा आमर रासायनिक आमर शक्ति रे ये आमर जाउ नाही। परवर्ती प्रश्न रेफ्रिजरेटर और शीतताप नियंत्रित यंत्र रु बाहरुथिबा केउ गैस वायुमंडल को दूषित करे। तो यार सठिक उत्तरटी हे जाउछि कोन आमर ऑप्शन बी टा हे जिवो ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन बा आमे कहउछु कोन ना आमर सीएफसी जो गैस रहिछि सी आमर वायुमंडल को दूषित करूछि। परवर्ती प्रश्न वायु रे थिबा केउ गैस चूनो पानी को दुधिया करि पारे। तो आमर जो कार्बन डाइऑक्साइड रहिछि हला बा आमे जो कहउछु आमर अंगारकाम्ल तो अंगारकाम्ल कोन करूछि आमर जो चूनो जो पानी रहिछि ताको आमर दुधिया वर्ण रे ये परिणत करि जाउछि माने आमर ऑप्शन ए टा एहार सठिक उत्तर हे जाउछि हला। परवर्ती प्रश्न सूर्यंको अपरिमित शक्ति केउ प्रक्रिया रे अनवरत तयारी हेउछि। तो यार सठिक उत्तरटी हे जिवो आमर कोन आमर ऑप्शन बी टा जो अछि आमर न्यूक्लियर शक्ति जको सूर्यंकर कोन अपरिमित शक्ति माने अनवरत भाबरे आमर चाली रहिछि। परवर्ती प्रश्न केउटीर अभाव हेतु रक्तहीनता देखा जाए। तो जेते बेले आमर कोन हबो रक्तहीनता माने आमर लौह जो रहिछि आमर लौहर अभाव रे कोन हेइ थाए आमर रक्तहीनता रोग आमर होई थाए फ्रेंड्स मने रखंतु। आ गोटे रहिछि फ्रेंड्स आमर कोन जो आयोडीन अभाव रे गोटे आमर रोग होई थाए जोटा कि आमे कोन कहूछु आमर ताकू कुहा जाय आमर गळ गंड रोग बोली कुहा जाय हला आयोडीन अभाव रे हेइ थाए। आ जानि छथि आपन माने विटामिन ए अभाव रे जानि छथि विटामिन ए रे अंधार कोना विटामिन बी रे बेरी बेरी विटामिन सी रे स्कर्बी विटामिन डी रे रिकेट थाउ ऑस्टियोमालेशिया होई थाए। परवर्ती प्रश्न केउ गछटी मरुभूमि रे देखा जाय नाही। तो देखंतु यार सठिक उत्तरटी हे जिवो आमर ऑप्शन सी टा हे जिवो मंदार गछ आमर मरुभूमि रे देखा जाय नाही बट आमर जो सिझु झाऊ ओ जो नागफेणी रहिला ए तीनिटा गछ आमर कोठी देखा जाय ना मरुभूमि रे देखा जाय हला। तो एहा को आमर मरुज उद्भिद भी आमे कहि परिबा। परवर्ती प्रश्न तरल झाड़ा हेले प्राथमिक चिकित्सा निमंते कोन पीबा उचित नुहे। तो देखंतु आमर जदि बेले आमर कोन होउछि ना जनक आमर जदि आमर झाड़ा धरिछि तो से सेते बेले आमर कोन से पइड पानी भी पी पारिबो घोल दही भी पी पारिबो ओआरएस भी पी पारिबो बट जो पोटास पानी अछि एटा को पी पारिबो नाही माने आमर कोटा हे जिवो ऑप्शन डी टा यार सठिक उत्तर हे जिवो। परवर्ती प्रश्न केउ पदार्थटी सहज रे माटी रे मिसु नथिबारु ताहार व्यवहार सर्वदा वर्जनीय। तो यार सठिक उत्तरटी हे जाउछि देखंतु फ्रेंड्स आपनकर कोन हे जिवो ना आमर पॉलीथिन मुणी हैला पॉलीथिन मुणी ये आमर कोन माटी रे मिसेनी सेहिथि पई पॉलीथिन को आमर कोन ना सर्वदा वर्जनीय बा व्यवहार करिबा नाही बोली मना करा जायछि। तो कागज ठंगा ये भी आमर माटी रे मिसि जिवो कपड़ार बैग ये भी मिसि जिवो पत्र रे तयारी प्लेट ये भी आमर माटी रे मिसि जिवो। परवर्ती प्रश्न स्थल भाग केउ केउ रंग व्यवहार हुए नाही। तो देखंतु आमर स्थल भाग रे बादामी कलर को भी आमर यूज करा हुए सबुज को भी यूज करा हुए हळदिया को भी यूज करा हुए आ जो नील रंग रहिछि फ्रेंड्स ये आमर जल भाग रे आमर जल भाग पई एटा को आमर यूज करा जाय हैला माने आमर ऑप्शन बी टा यार सठिक उत्तर हे जिवो। परवर्ती प्रश्न केउ नदीर त्रिकोण भूमि रहिछि। तो फ्रेंड्स देखंतु एही प्रश्नटी मु आपन मानक पई रखिली आपण माने एही प्रश्नर उत्तरटी को कोन करिवे ना कमेंट बॉक्स माध्यम रे आपण माने कमेंट करि देबे। जदि फ्रेंड्स वीडियोटी आपन को टिकिए भी इन्फॉर्मेटिव लागि थाए बा हमरो हेल्पफुल लागि थाए वीडियो को गोटे आपण माने कोन करिवे लाइक करिवे शेयर करिवे आ सब्सक्राइब करिया को फ्रेंड्स भूलिबेनी। थैंक यू फ्रेंड्स देखा हबा परवर्ती वीडियो रे टेक केयर जय जगन्नाथ।